Dios te bendiga. A continuación, el pastor Carlos Durán de la Iglesia Nueva Vida con el mensaje de la palabra. Visítanos en la internet www.iglesianuevavida3.com. Bendiciones. Wow. Yo quiero que usted mire a la persona que le queda a su lado y le diga: Just want you to tell the person next to you, tú estás en el lugar correcto, you are in the right place, tú estás en la iglesia correcta you're in the right church para escuchar el mensaje correcto. to listen to the right message. Tú quizás viniste con preguntas, You probably came with questions, pero el Señor vino con respuestas. but God came with the answers. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Y posiblemente la respuesta no te guste, pero es la respuesta de Dios. You're probably not going to like the answer, but it's God's answer. Y la respuesta de Dios es la respuesta correcta. And God's answer is always the right answer. Así que te voy a pedir que me acompañes en el libro de Números. And I'm going to ask you to go ahead and go to the book of Numbers. It's going to be right on the board on the screen in English and Spanish. Go to the book of Numbers. Va a estar en las pantallas en inglés y en español en el libro de Números capítulo 22. Números 22 del verso 21 en adelante. Numbers chapter 22 starting with verse 21. Today the kids are going to stay with us because they're going to share something with us and they'll practice on Tuesday. Okay, did you hear that, kids? Así que los So we niños need you for you to stand up whether you have your Bible or not, and just if you don't have it, just follow the read along, and I want you to understand everything I'm going to speak about because I'm going to ask you. So quiero que Amen. entiendan todo porque le vamos a hacer preguntas. Números capítulo 22 verso 21. Numbers 22 21 to 30. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y toda la iglesia dice: Amén. Amen. Dice así: Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Balaam got up in the morning, saddled his donkey, and went with the Moabite officials. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montando en su burra y sus dos criados los acompañaban. But God was very angry when he went, and the angel of the Lord stood in the road to oppose him. Balaam was riding on his donkey, and his two servants were with him. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. So when the donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand, he turned off the road into a field. Balaam beat it to get it back on the road. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra en ambos lados. So then the angel of the Lord stood in a narrow path through the vineyards with walls on both sides. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. So when the donkey saw the angel of the Lord, he pressed close to the wall, crushing Balaam's foot against it. So he beat the donkey again. Verso 26. Verse 26. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Then the angel of the Lord moved on ahead and stood in a narrow place where there was no room to turn, either to the right or to the left. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó la burra con un palo. So when the donkey saw the angel of the Lord, it lay down under Balaam, and he was angry and beat it with his staff. Pero el Señor, But the Lord, alguien diga, pero el Señor, but the Lord, pero el Señor, pero el Señor, pero el Señor, but the Lord. hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Then the Lord opened the donkey's mouth, and he said to Balaam, "What have I done to you to make you beat me this 3 times?"
Verse 29. Versículo Balaam 29. answered the donkey, "You have made a fool of me. If only I had a sword in my hand, and I will kill you right now." Versículo 29. Balaam le respondió: ¿te has venido a burlar de mí? Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. Verso 30 y el último verso, listen carefully. Verse 30. La burra le contestó a Balaam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. So the donkey said to Balaam, am I not your own donkey, which you have always ridden to this day? Have I been in the habit of doing this to you? No, he said. Before you sit down today, Antes que te sientes, I begin today by asking you a simple question. empiezo haciéndote una pregunta simple. How many donkeys are we speaking about today? ¿De cuántos burros estamos hablando hoy? ¿Estamos hablando de un burro, Are we talking about one donkey, de dos burros two donkeys, o de tres burros? or three donkeys? How many donkeys are we speaking about today? Of how many donkeys are we talking about today? Just, see, you may not know the answer right now, Tal vez tú no sabes la respuesta ahora mismo. but I guarantee that at the end of the message, you will understand my question. Pero te garantizo que al final del mensaje vas a poder contestar mi pregunta. So ask the person next to you before you sit down, So, antes de sentarte, pregúntale al que está how a tu many lado, donkeys, how many donkeys ¿cuántos burros habían ahí? are we speaking about? How many donkeys, how many donkeys? ¿Cuántos burros habían ahí? And as soon as you say that, you may have a seat. Después que se lo diga, se puede sentar. I want to tell you that you are in the right place, Quiero decirte que estás en el lugar correcto, in the right church, en la iglesia correcta, to hear the right message. para escuchar el mensaje correcto. And you have been asked the right question. Y ha sido preguntada la pregunta correcta. A long time ago, an old man said something. Hace mucho tiempo un hombre mayor dijo esto. He said, I wanted to change the world. He was 87 years old, and he sat down and he said, when I was young, I wanted to change the world. El hombre tenía 87 años y decía, cuando yo era joven yo quería cambiar el mundo. And he kept riding back and forth in the seat that he was at, and he started meditating on his attitude and what he wanted to do when he was young. Y mientras se sentaba en su silla mecedora, meditaba en lo que él quería haber hecho cuando era joven. And he started saying out loud, he said, when I was young, I wanted to change the world. Cuando yo era joven yo quería cambiar el mundo, I found that it was difficult to change the world. pero encontré que era difícil cambiar el mundo. So then I tried to change my nation. So traté de cambiar mi nación. When I found out that I couldn't change the Y nation, cuando me di cuenta que no podía cambiar mi nación, then I began to focus on my town. so me decidí entonces enfocarme en mi pueblo. But then I figured out that I couldn't even change my town. Pero me di cuenta que ni siquiera podía cambiar mi pueblo. And as an older man with experience, I concluded Y un hombre con mayor, con mucha experiencia, llegué a la conclusión that maybe I should try to change my family. que tal vez debería de cambiar mi familia. But as an 87-year-old man, I've gotten to the point of understanding. Pero ahora que tengo 87 años, me doy cuenta, I realized me di cuenta that the only thing that I can actually change is myself. que lo único realmente que yo puedo cambiar es a mí mismo. The only thing that I can impact directly is myself. Lo único que puedo impactar directamente es a mí mismo. And I have realized Y me he dado cuenta that if I change myself, que si yo cambio a mí mismo, then I can change my family. entonces puedo cambiar mi familia. Then I can impact my family. Entonces puedo impactar mi familia. Then I can impact my town. Puedo impactar mi pueblo. Then I can impact the nations. Puedo impactar las naciones. But it starts with me first. Pero empieza conmigo primero. Pastor Carlos, why are you speaking to me about this old man? Pastor, ¿por qué me está hablando de este hombre mayor? Because he lasted 87 years not listening. Porque él duró 87 años no escuchando. Today we continue that series on discerning God's voice. Hoy continuamos la serie discerniendo la voz de Dios. And my question that I ask you is are you listening? Y la pregunta que te hago es, ¿estás escuchando? God is speaking, are you listening? Dios te está hablando, ¿estás escuchando? I heard this interesting quote, Escuché esta frase muy interesante and it says the following. y dice lo siguiente. And I want you to understand this because as we speak about learning to discern God's voice, we must understand certain things. Y quiero que entiendas esto. Dice así, This is what it says. and I'll say it in English and then I'll say it in Spanish, just so that I know that I got it and you got it and we got it and everybody's got it. Y se lo vamos a decir en inglés y en español para que lo entiendan. Amen. People don't listen to what you say.
People listen to what they say to themselves about what you're saying. Rewind. Las personas no escuchan lo que tú dices mientras tú hablas. Las personas escuchan lo que ellos mismos están diciendo de lo que tú estás diciendo. Think. Piense Think eso, about it. Think about it. When somebody's talking to you, what are you thinking about? Cuando alguien te está hablando, ¿qué tú estás pensando? You're probably thinking about something that somebody did to you a while back. Tal vez estás pensando en algo que alguien te hizo anteriormente. You're probably thinking of something similar. Tal vez estás pensando en algo similar. You're probably thinking about what you're going to say. Estás pensando en lo que vas a decir. How you're going to say it. ¿Cómo lo vas a decir? I know somebody Yo conozco a alguien. that it doesn't matter what you tell him. No importa lo que le digas, He'll respond with a joke. siempre responde con un chiste. And right now you're thinking about that person possibly. Y tal vez ya estás pensando en esta persona. And that person posiblemente. is right now is thinking of a joke. Y ya esta persona está pensando en un chiste. So the question is, when I'm speaking to you, what are you thinking about? So, cuando yo te estoy hablando, ¿en qué estás pensando? What are you thinking? What are you thinking? What are you thinking? estás pensando? See, you're analyzing what I'm saying to you, but you're literally listening to yourself analyze. Tú estás analizando lo que yo te estoy diciendo, pero estás pensando en lo que tú estás pensando. You're probably thinking, when is he going to shut up? I'm hungry, hurry up. ¿Cuándo es que él se va a callar? Tengo hambre. And so I can say a lot of things, but you're listening to what you are thinking about what I'm saying. So, tú estás escuchando lo que tú estás diciendo de lo que yo estoy diciendo. Do you understand what I'm telling you? ¿Me está entendiendo? You choose what you want to understand of what I'm saying. Tú escoges qué es lo que tú quieres escuchar de lo que yo estoy diciendo. And you listen to yourself more than you listen to whoever is speaking. Tú te escuchas a ti mismo más de lo que tú estás escuchando a lo que te están hablando. That is one of the problems that we have. Y ese es el problema que tenemos. There are some people that when they're listening to somebody else, Hay personas que cuando están escuchando a otra persona, they choose the word that they want to listen to. Escogen la palabra que realmente quieren escuchar. They ignore everything else and they make a world out of that one word that they heard of the whole entire sentence. Ignoran el resto de las palabras y hacen todo un mundo de esa palabra. Algunos esposos están diciendo, Señor, habla. Some husbands might be saying, "Oh, Father God, speak." Speak, my Lord, speak. Habla. I don't know if it's happened to you when you start speaking and somebody just takes one word and they ignored everything you said. No sé si a ti te ha pasado que alguien escucha una de las palabras que tú dijiste, ignora todas las demás. Y tú estás tratando de comunicarte y del párrafo que dijiste, la persona eligió escoger una palabra, la sacó de contexto y hizo una historia y ahora tú no entiendes por qué no te está escuchando. And you're trying to communicate and that person just took that word and made a whole world out of it. Has it happened to you? Has it happened to ¿Te you? ha pasado eso? Amen. Some people may call it selective hearing. Ajá. You're probably thinking, hurry up, I gotta go. Apúrate, me tengo que ir. Oh, hurry up, I gotta talk. Sometimes you even cut them off. O apúrate que tengo que hablar o a veces tanto le interrumpe. And sometimes people start speaking to you y tú estás desesperado porque quieres contestarle antes de que yo termine la oración. And sometimes you're just listening to the talk but you just want to answer what they're saying. And you're saying, I have something better to say. Yo tengo to you. algo mejor que decir. And you're probably thinking Y tal vez estás pensando about something related that you want to tell them. algo tal vez relacionado que tú le quieres decir. Possibly a question you may want to ask. Posiblemente una pregunta que le quieres hacer. Maybe you're already judging their remarks. Man, you are dumb. You're probably thinking that. Tú ya posiblemente te estás juzgando sus palabras y estás pensando, Judging their behavior estás tal vez juzgando su comportamiento or even their values. o tal vez sus valores. You may be thinking, Tal vez estás pensando, why is he telling me this? Why is she ¿por telling me qué this? él o ella me está diciendo esto? The bottom line is simple. Al final es bien simple. What is said is rarely heard Lo que realmente es dicho es pocas veces escuchado, completely, completamente. but rather filtered, Pero usualmente es filtrado, dissected, escudriñado de una disección total, manipulated, manipulado and then absorbed by the listener. y absorbido por el que lo esté escuchando. So when we start looking at statistics as far as listening is concerned, Sobre todo cuando miramos las estadísticas en cuanto al escuchar, it is not surprising to know no es sorprendente saber that there is a lack of understanding que hay una falta de entendimiento that takes place because there's a problem with people listening. que sucede porque las personas tienen problemas escuchando. So Pastor, what are you trying to tell me? So, pastor, ¿qué me está tratando de decir? To discern God's voice, we must learn to listen. So, para discernir la voz de Dios tenemos que escuchar. If we cannot listen, we cannot discern what God is trying to tell us. Si no podemos escuchar, no podemos discernir lo que Dios nos está tratando de decir. Did you know? ¿Sabías? Did you know? ¿Sabías? Did you know? ¿Sabías? That most of us are distracted
La mayoría de nosotros estamos distraídos, preoccupied, preocupados or forgetful o hemos olvidado about 75% of the time that we should be listening. más del 75% de las veces que estamos supuestos a estar escuchando. Y algunos que están aquí hasta 90 y pico de las veces. And some of you might be maybe 90%. Did you know ¿Sabías? that we listen about 125 to 250 words per minute? We could listen. Que escuchamos de 125 a 250 palabras por un minuto, But we think about 1,000 to 3,000 words per minute. pero pensamos 1000 palabras por minuto. So, Pastor, what are you saying? What are you saying? What are ¿Qué you me estás saying? diciendo? That meanwhile somebody's speaking to you, you're listening about 120 words. So, mientras alguien te está hablando, tú estás escuchando alrededor de 125 At the palabras. same time, in your mind, you're thinking about 1,000 to 3,000 words. Pero en tu mente estás pensando de 1000 a 3000 palabras. And you're thinking, and the person is going crazy telling you what they need, Y esa persona se está volviendo loco diciéndote lo que necesita, how they feel, cómo se sienten, what's happening. lo que le está pasando. And you are only listening to 125 words. Y tú nada más estás escuchando 125 palabras. And 75% of those 125 Y words, esos 75% de esas palabras you forget about. ya las olvidaste. And then you wonder why you're going through what you're going through. Y después te preguntas por qué estoy atravesando lo que estoy atravesando. And then you wonder why you find yourself in front of a marriage counselor. Y por eso a veces te preguntas por qué estoy al frente de un consejero matrimonial. And then you wonder why they don't understand you and you don't understand them. Y por qué a veces no te entienden o tú no entiendes. You guys are speaking to each other, but nobody's listening to each other. A veces se están hablando pero no se están escuchando. Your son is screaming for help and you're not listening. Tu hijo está gritando por ayuda y no le estás escuchando. Tu hija está desesperada hablando y tú no escuchas. Your daughter might be desperate trying to talk to you but you're not listening. Estoy pensando de 1,000 a 3,000 palabras por minuto. I'm thinking from 1,000 to 3,000 words in a minute. Y estoy creyendo lo que yo mismo estoy pensando de lo que yo estoy viendo. I am believing what I'm thinking of what I'm seeing. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir la palabra del Señor si yo no aprendo a escuchar la palabra del So Señor? how can I discern the word of God if I don't learn to listen to the word of God? Tell the person next to you, porque el problema no eres tú. Dile a la persona que está a tu lado, porque the problem is not you. Sí. Before you tell him, no. Don't tell him that. Tell him what I'm about to tell you. No Listen, le digas todavía. listen. You're not the problem. Tú no eres el problema, The problem is the person that's next to you. es la persona que está a tu lado. que Sí, tiene el problema. porque that's what you're telling yourself. Right now, some of you are thinking, eso es verdad, pastor, es que no aprende, caco duro. Tell him. You might be saying, yes, pastor, that's true. He's a hard-headed man. Since you are not the problem, Como tú no eres el problema, and the problem is the person next to you, el problema es la persona de al lado. tell the person next to you, shut up and listen. Dile a la persona que está a tu lado, cállate y escucha. Shut up and listen. God is Cállate y speaking. escucha. God is speaking to you. Are you listening? Are you Dios te está listening? hablando, ¿estás escuchando? God is speaking to you at your job, Dios te está hablando en tu trabajo, at your house, en tu casa, with your family, con tu familia, with everything that's happening to you. con todo lo que está pasando And alrededor. you are not listening. You're not ¿Estás listening. escuchando? Shut up and listen. Cállate y escucha. Did you know ¿Sabías? that immediately after we listen to somebody, Inmediatamente que escuchamos a alguien, we only recall 50% of what we listened to? solamente podemos acordarnos el 50% de lo que esa persona dijo. So that person is saying 1,000 things, a whole bunch of things, and you only remember half of what they said. So esa persona puede estar diciendo 1000 cosas y tú nada más te recuerdas mitad de lo que dijo. And then a half of whatever they said, Y de la mitad de lo que ellos dijeron, you select exactly how you want to interpret that. tú seleccionas cómo tú lo quieres interpretar. And usually you interpret it however you want to interpret Y it. tú lo interpretas de acuerdo a cómo tú lo quieres interpretar. More than 35 studies have been conducted Más de 35 estudios se han hecho in reference to listening en referencia al escuchar and the impact listening has on all of us. y el impacto que el escuchar tiene en cada uno de nosotros. And all these companies concluded one thing. Y todas estas compañías llegarán a la conclusión, As a person, como persona, a top skill that is eminent, is needed, a una habilidad que es súper importante is the ability to listen. es la habilidad de escuchar. Because through listening, you capture so much around you. Porque escuchando puedes captar muchas cosas. By listening, you can answer so many things and do so many Con things. simplemente escuchar puedes contestar muchas cosas. As a leader and believer, listening skills are critical. Como líder y como creyente, tus habilidades de escuchar son críticas. Listening skill is a top skill that we need to live. El escuchar es una habilidad
extremadamente importante para vivir. To be a good father, I have got to know how to listen. Para ser un buen padre tengo que saber escuchar. To be a good mother, you better know how to listen. Para ser una buena madre tienes que saber escuchar. To be a good son, you must know how to listen. Para ser un buen hijo tienes que saber escuchar. To be a good daughter, you must know how to listen. Para ser una buena hija tienes que saber escuchar. To be a Christian person, you must know how to listen. Para ser una persona cristiana tienes que aprender a To escuchar. be a family member, you must know how to listen. Para ser un miembro de una familia tienes que saber To escuchar. be a productive member of society, you must know how to listen. Para ser bueno en la sociedad tienes que saber escuchar. Now the question is simple. La pregunta es simple. Pastor, you made me understand that I must know how to listen. Tú me has hecho entender que yo debo de escuchar. Can you just pause for a second? Puedes poner en pausa todo por un What are you listening to right now? ¿Qué tú estás escuchando ahora mismo? What are you thinking? ¿Qué estás pensando? How you are analyzing what I'm telling you right now? ¿Cómo estás analizando lo que yo estoy diciendo ahora mismo? How are you processing? ¿Cómo lo estás procesando? Are you thinking about what I'm telling you? ¿Estás pensando en lo que yo estoy diciendo? Or are you thinking, man, this is a good message for this guy and that girl and then my cousin and my uncle? ¿O estás pensando, wow, este mensaje está bueno para mi prima, para mi tío? But I want you to understand that I want you to put everybody aside. Quiero que pongas a todo el mundo hacia un lado. The only person that I want you to concentrate on today is yourself. Y la única persona en la que quiero que te enfoques es en ti mismo. Because according to statistics, you are missing 50% of the information that God is trying to give you. Porque estadísticamente hablando, tú estás perdiendo 50% de lo que Dios te está tratando de decir. If you were to listen to God better, Si estuvieras escuchando a Jesús o a Dios mejor, your answers to the questions will be so easy right there in your face. las respuestas a tus preguntas serían mucho más fáciles ahí mismo al frente tuyo. When we began speaking about this series, Cuando empezamos hablando de esta serie, I spoke to you about a compass. te estuve hablando de un compás, And o I una explained to you brújula. that this gives us direction. Esto nos da dirección. And that when this was invented, before it was invented, Y cuando esto fue inventado, y aún antes, antes de inventarlo, many people died because they didn't know where to go. muchas personas hasta murieron porque no sabían hacia dónde ir. But the minute that this instrument was invented, Pero desde el momento que este instrumento fue inventado, it gave people direction. le dio a la gente dirección, It gave them a sense of direction. un sentido de dirección. So now they were not lost. They knew where to go and how to get there. Ya no estaban perdidos, sabían dónde ir. And we spoke about this compass. Y hablamos sobre esta brújula. And we spoke how every ship has one of these in their ship. They need it. Y hablamos que en los botes esto es súper necesario. And we spoke about how when they're in the middle of the ocean and they don't see anything, they follow this compass. Cuando están en el medio del océano, van siguiendo esta brújula. So you would think Tú vas a pensar that nobody could get lost now. que ahora mismo entonces nadie se puede perder. You would think that if you have a compass Si tú tienes una brújula and now a GPS, y ahora un sistema de navegación, there's no way for you to get lost. no hay forma de tú perderte. That's what logic tells us. Eso es lo que la lógica te diría. However, since 1991, Desde el 1999, we've had 2,000 ships that have been lost at sea. 2,000 botes se han perdido en el mar. And their whole entire crews lost at sea. Y toda su población de adentro se perdió. Having access to a GPS, Tener acceso a un sistema de navegación, having access to a compass, o tener acceso a una brújula, they still got lost in the middle of the ocean. 2,000 ships, como quiera se perdieron 2,000 botes. thousands of people. Miles de personas. Pastor, what are you trying to tell me? Pastor, ¿qué me estás tratando de decir? The compass can be there. La brújula puede estar The ahí. GPS could be El there. sistema de navegación puede estar ahí. Every resource that you need to live a successful life could be there. Cada recurso que necesites pueda que esté ahí. But it is up to us to decide whether to implement, use it, and put it into practice, Pero es tu decisión de ponerlo en práctica or to ignore that we have direction when we use it. o ignorarlo de que tenemos la dirección para poder usarlo. The question I have for you is simple. La pregunta que tengo para ti es simple. What are you listening to? ¿Qué estás escuchando? Are you being guided? ¿Estás siendo guiado? Do you hear God's voice? ¿Escuchas la voz de Dios? So, Pastor, Pastor, I got you. I gotta te listen to you. entiendo, te entiendo. But how do we learn to discern God's voice? ¿Cómo entonces puedo discernir la voz de Dios? How do I know if this is God's voice or if it's not God's voice? ¿Cómo puedo discernir si esta es la voz de Dios o no? And this is a question you will confront for the rest of your life. Y esta es una pregunta con la que te vas a enfrentar el resto de tu vida. This is why discernment is necessary for the believer. Por eso es tan importante el discernimiento en la vida de un creyente. We find this book, Encontramos este libro, the book of Numbers, el libro de Números, and we find this story that we read today. y encontramos esta historia que leímos hoy. And we read this story
almost laughing Y leemos esta historia casi riéndonos. because it speaks to us about an incident that took place Y nos habla de un incidente que sucedió, that appears to be funny. que aparece un poco chistoso. But when you analyze it and you break it down, Pero cuando tú lo analizas y lo tratas de entender, it is an extremely sad story es una historia bastante triste and scary y que te asusta. because it reflects the worst position and condition Porque refleja la peor condición y posición de una persona que no sabe discernir la voz de Dios, of someone that cannot discern the voice of God. de una persona que no escucha la voz de Of Dios. someone that does not listen to the voice of God. La historia puede ser jocosa y cómica, Probably the story might be funny, pero cuando la analizamos y la desglosamos, but when we analyze it, nos damos cuenta que encontramos a un hombre en el peor nivel de su vida, we see a man that's on the lowest point of his life. donde no entiende ni percibe ni sabe que es Dios que le está hablando. That he doesn't understand, doesn't even perceive that it's God talking Y to el him. Señor tiene que ir a un extremo loco And God has to go to an extreme para hacer que él entienda que es Dios que le está to hablando. be able to make him understand that it's God talking to him. Somebody said, Alguien dijo, tell me a fact and I will learn. dime una realidad y voy a aprender. Tell me a truth and I will believe. Dime una verdad y voy a creer. But tell me a story and it will live in my heart forever. Dime la historia y va a permanecer en mi vida para siempre. I want to tell you a story today. Yo te quiero decir una historia hoy. And I want to tell you a story that may seem funny in the beginning, but it's not funny. Y puedo que parezca chistosa al principio, pero no es tan chistosa. It is in the book of Numbers, chapter 22, verse 21, that we find this story. Encontramos esta historia en el libro de Números, capítulo 22, versículo This 21. book of Numbers is so often ignored. Este libro es bastante ignorado. People think that this book is boring. A veces se encuentra que este libro tal vez pueda ser un poquito aburrido. There are 5 books Hay 5 libros in the beginning of the Bible. al principio de la Biblia. They're called the Pentateuch. Son llamados el Pentateuco. Son 5 libros. It's 5 books. Génesis, Genesis, Éxodo, Exodus, Levíticos, Leviticus, Números Numbers, y Deuteronomio. Deuteronomy. Yo te estoy hablando del libro de Números. I'm talking about the 4th book, which is Numbers. Y hay muchos de ustedes, si somos honestos. If we're honest, ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste el libro de when Números? was the last time that you read the book of Numbers? Es un libro que para muchos es aburrido. Many people might find that it's boring, Sin embargo, tiene una historia que hay que entenderla. but it has a very interesting story that we have to understand. Y antes de hablarte de esa historia, yo quiero que tú entiendas un poquito de este libro. But before I talk to you about that story, I want you to understand something about this book. El libro de Números. The book of Numbers. Hay unas cuantas cosas que necesitamos entender antes de que me entienda la historia. There's a few things we need to understand from the book. El libro de Números se inicia It begins with con los israelitas. the Israelites. Después que ellos recibieron la ley, After they were giving the law. ellos están ahora preparándose para salir, Now they're getting ready to go out, listos para poseer la tierra prometida, go to conquer the new land, the promised land. the promised land. Ready to possess that promised land. Listo para ir a conquistar la tierra prometida. It is in moments that you are about to receive what God has promised Es en el momento donde ellos van a ir a recibir lo que Dios le ha prometido, that things will happen. que las cosas van a suceder. And your ability to listen has to be very sharp. Y tu habilidad de escuchar tiene que estar muy afinada. If you don't have your ears, spiritual ears, very sharp, Si tu oído no está afinado, you can lose your blessing. puede que puedas perder tu bendición. This group of people were ready to receive their blessings in the promised Este land. grupo de personas estaba listo para recibir su bendición. Then they make their way from Sinai So van desde el monte Sinaí to Kadesh Barnea, which was a place where they were headed to. hacia el lugar Kadesh que iban. 12 men were sent into this promised land. 12 hombres fueron enviados a esta tierra. 12 men, each one representing a tribe. Out of the 12th tribe, 12 men. De las 12 tribus, 12 hombres. 10 of these men saw that there were giants in the land. 10 de ellos regresaron diciendo que habían gigantes en la tierra. They got scared. Se tenía miedo. They forgot to discern God's voice. Olvidaron escuchar la voz de Dios. They forgot to listen to what God had promised. Olvidaron escuchar la promesa de Dios. There will be times that your present situation Van a haber momentos que tu situación may presente seem louder than what God has told you. parece que es un poquito más alto que lo que Dios te ha dicho. But you cannot dictate how you feel based on your current situation. Pero no puedes dictar tú cómo te sientes basado en tu You situación presente. dictate how you feel based on God's word and what God has said to you. Tienes que dictar tu presente con lo que Dios te ha dicho. So your present may say one thing, Aunque tu presente diga una but cosa, God's voice is there forever and it says another thing. pero la voz de Dios está ahí para siempre y dice otra cosa totalmente diferente. 12 men, 12 tribes. 12 hombres,
12 tribus They go into the promised land. van a la tierra They prometida. realize that there's a whole bunch of giants. Encuentran que hay muchísimos gigantes. Whenever, let me pause that. Déjame poner esto en pausa. Whenever you lend your ear Cuando tú permites o das tu oído to the enemy, al enemigo, it will take you out of God's purpose. te va a quitar del propósito It de will make you Dios. see stuff that you're not supposed to see. Te va a hacer mirar lo que no está supuesto a It will mirar. make you see things that doesn't matter to you. Te va a ver hacer cosas que no importan. Pausa. Eso fue pausa entre inglés y español. Regreso. Es un lenguaje nuevo. Regreso. 10 de los 12 vieron a los gigantes. 10 out of the 12 saw giants. 10 de los 12 se asustaron. 10 out of 12 got scared. 2 mantuvieron su voz y su oído todo prestado el oído a la voz del Señor. Only 2 were listening to God's voice. 2 regresaron y dijeron, sí se puede conquistar porque Dios lo prometió. Let's do it. Only 2 people came back and said, if God said it, we can do this. 10 people came back and said, hey, we can't do it. It's impossible. 10 personas dijeron, no se puede, es imposible. It's too hard. Es muy difícil. It's too much work. Es demasiado trabajo. I don't got the Yo resources. no tengo los recursos. There are too many. Hay demasiados. They're too big. Son demasiado But grandes. if God promised you something, it doesn't matter what you Yes. see or do not see. Pero si Dios te prometió algo, no importa lo que veas. You got to stay connected to what God has promised. Tienes que estar conectado a lo que Dios te prometió. Because that's what's going to make you be different than what you're seeing. Porque eso es lo que va a hacer que veas las cosas diferentes de lo que tú estás viendo. 10 out of the 12 said we can't do it. 10 de los 12 dijeron, no se puede. They went on their way to the promised land. Iban de camino hacia la tierra prometida. That's when this book is written. Ahí es cuando ese libro se escribió. This is what this book speaks about. Y de esto es lo que este libro habla. To make a long story short, I'm going to make it very simple. Para hacer una historia corta, All the thousands of people toda esta miles de personas that left que se fueron, and that listened to those 10 men, que escucharon a esos 10 hombres, which by the way was everybody, que era todo el mundo, except the 2 guys that said that we can do it. excepto los 2 que sí dijeron que se podía. Everybody died and did not make it to the promised land. Todas esas personas murieron y no llegaron a la tierra The prometida. 2 men that were listening to God's voice made it to the promised Los 2 land. que sí escucharon la voz de Dios llegaron a la tierra prometida. The victory doesn't have to do anything with numbers. La victoria no tiene nada que ver con los números. Does not have to do with quantity. No tiene que ver con cantidades. It has to do with quality. Tiene que ver con calidad. It has to do with the passion that you do it for the Lord. Tiene que ver con la pasión con que lo hagas para Dios. For 40 years, Por 40 años, those people wandered in the desert esas personas estuvieron caminando por el desierto because they listened to the wrong voice. porque escucharon la voz And equivocada. at the end of those 40 Al years, final de esos 40 años, they died because they listened to the wrong voice. se murieron porque escucharon la voz I am equivocada. asking you today, what are you listening to? Te pregunto entonces, ¿qué voz estás escuchando? Are you listening to God's voice? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Are you listening to what God is telling you? ¿Estás escuchando lo que Dios te está diciendo? It is in the midst of this whole circumstance En el medio de toda esta circunstancia that the story of Balaam comes about. que se lleva a cabo esta historia de Balaam. In chapter 20, En el versículo 20, the second generation, remember, la segunda generación, the first generation, they died because they not listened to God's voice. la primera generación se murieron porque no escucharon la voz de Dios. The second generation, La segunda generación, you would think that now they have learned that, you know what, I'm going to listen to God's voice. que tú creerías, bueno, pues nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. What happened to the first generation? What happened? ¿Qué puso con la primera generación? They died. Se murieron, Somebody said they died. se murieron. The second generation, La segunda generación, the first died because they did not listen to God's voice. la primera se murieron porque no escucharon la voz de Dios. The second generation now starts to walk and starts to do what God wants them to do. La segunda generación empieza a caminar hacia lo que Dios quiere que haga. Along the way, En el camino, they get to the wilderness, al desierto de Zin, the wilderness of Zin. The same place to which the Israelites had come shortly after crossing the Red Sea. el lugar donde habían ido acabando de llegar del Mar Rojo. Here Miriam dies. Aquí es que Miriam se muere. Since there's no water, Como no hay agua, the people begin to complain again. la gente empieza a quejarse. Moses is God's voice speaks to Moses. La voz de Dios le habla a Moisés And it tells Moses, Moses, y le dice, Moisés, speak to the rock háblale a la roca so that the rock may produce water and you guys may drink. para que la roca produzca agua y puedan beber. Moses was upset. Y Moisés estaba enojado. See, you could be upset. It's okay. Puede que estés enojado, But
be careful with how you react with what God is telling you to do. Pero ten cuidado cómo reaccionas con lo que Dios te está You diciendo. don't have to agree to what God is Tú saying, no tienes que estar de acuerdo con lo que Dios te está but you diciendo. gotta be obedient to what God is Pero saying. tienes que ser obediente a lo que Dios te está Do diciendo. you understand what I'm telling you? Entiende lo que te estoy diciendo. You don't choose whether or not to believe what you want to believe when God speaks. No puedes tener opción de creer o no creer lo que Dios te está diciendo. Cuando Dios habla, tú obedeces aunque tú no estés de acuerdo, When God speaks, you obey, and even if you don't agree. porque la palabra de Dios está conectada con el futuro que es seguro y de victoria para nosotros. Because God's word is connected to our victory. El Señor le dice a Moisés, háblale a la roca y saldrá agua. God tells him, speak to the rock and water will come out. In his anger, Y en su enojo, Moses strikes the rock Moisés le pega a la roca 2 times. 2 veces. Do not hit No le pegues what God has instructed you to speak to. a lo que Dios te ha dicho que le hables. Do not hit No le pegues to what God has instructed you to speak a to. lo que Dios te ha dicho que le hables. Speaking to it Háblale. is connected to having faith in what God has said. Tiene que ver con la fe que tienes de lo que Dios ha dicho. Hitting it Pegarle is you reflecting your frustration and anger es tú demostrar tu frustración en enojo. because you don't see what you want to see in your time. Porque tú no ves lo que tú quieres ver en tu tiempo. Well, I got news for you. Pues tengo noticias para ti. Your time is not connected to God's time. Tu tiempo no está conectado con el tiempo de Dios. Unless you hear what God's voice says, A menos que tú escuches lo que Dios and dice. only then will you be connected to His time. Y solamente ahí vas a estar conectado con el Do tiempo de Dios. do not hit Him. Speak the word of life. Do not hit what God has commanded you to speak to. Do not do it. No le pegues a lo que Dios te ha dicho que le hables. We cannot live our lives without listening to what God has to say. No podemos vivir nuestra vida sin escuchar lo que Dios nos está diciendo. Moses, for doing what he did, Moisés, por hacer lo que hizo, he was robbed of going into the promised land. a él se le quitó el privilegio de entrar a la tierra For that prometida. action, all he could do was just look from far away. Por esa acción solamente le quedó mirar desde lejos. He died. Murió, He was buried. fue enterrado, He did not make it to the promised no land. llegó a la tierra prometida. 40 years in the desert, did not make it into the promised land. 40 años en el desierto y no pudo llegar a la tierra Simply prometida. because he disobeyed what God's voice told him to do. Porque desobedeció la voz de Dios. Did not make it into the promised No land. llegó a la tierra prometida. The Israelites now go in and they make it to the promised land after years and years. Los israelitas llegan finalmente a la tierra prometida después de muchos años. They start beating everybody that they confront. They start Beating, winning, battling, Oh. fighting, and winning. ganándole, empezaron a ganarle a todas aquellas personas que se encontraron. So one king after the other, they will go and conquer that land and kill them and move on. Y conquistaban esa tierra y seguían. The remainder of chapter 21 En lo que sigue del capítulo 21, describes all these different things that are happening. empieza a describir todas estas diferentes cosas que están A whole sucediendo. bunch of things happening. Todas estas diferentes cosas que están pasando. Every single person that the Israelites came in front of, they were able to beat them and they were able to conquer them. Cada persona con la que pudieron encontrarse, pudieron conquistarlo. Going up by the way of Bashan, they got there and they conquered. Irán del camino a Basham y conquistaron. Sion, Og, these are all the people. They got there and they conquered them. Sion y otros lugares conquistaron. And then it got to a point Y llegó un momento where they were about to get to this king. cuando ya iban a llegar a este rey. This king had heard everything that the Israelites had done. Este rey había escuchado todo lo que los israelitas habían hecho. And he knew that everybody that they faced, Él sabía que toda persona con que ellos se habían encontrado they would beat and they would win and they would conquer. habían ganado y habían conquistado. Please listen because I'm almost done. Quiero que escuchen porque estoy acabando. They got so scared Tenían tanto miedo that they heard of Balaam. que escucharon de Balaam And they got close to Balaam and they asked him, listen, y fueron donde Balaam y le dijeron: can you send a curse to those people puedes maldecir a aquellas personas so that those people don't make it here? Because if they make it here, they're going to kill us and they're para going que to ese grupo conquer. de personas no llegue y nos mate. Balaam knew that that was the Israelites. Balaam sabía que eso eran los israelitas. Balaam knew that God was with them. Balaam sabía que Dios estaba con As ellos. long as God is with you, you and God are the majority before anything that comes before you. Mientras Dios está contigo, ustedes son mayoría. As long as God is with you, you and God are the majority. Mientras tú y Dios estén juntos, son mayoría. It doesn't matter what call you get, what news you get, what they tell you. If God is on your side, you are the winner. Yes, no importando la noticia, la llamada, tú eres victorioso. The Israelites were about to face that king. Los israelitas iban a encontrarse con ese rey. That king was scared because he heard of all the kings that they had conquered and killed. Ese rey tenía miedo porque sabía de todos los reyes que ellos habían conquistado y matado. He had two options. Tenía dos opciones. Give in O se rendía or do what he did.
o hacía lo que él hacía. He spoke to Balaam. Fue a donde Balaam He said some people. y le mandó unas cuantas He personas said, listen, can you curse those people? Because if you can curse them, then they won't beat us. y le pidió, por favor, ¿puedes maldecirlo para que ellos no nos conquisten? O Balaam nos was maten? not an Israelite, Balaam no era un israelita, but he believed in the God of the pero él Israelites. sí creía en el Dios de los israelitas. He knew that God could do stuff, crazy stuff. Él sí sabía que Dios podía hacer cosas. He knew that God had power. Sabía que Dios tenía poder. So Balaam first, he was like, let me pray, let me talk to God, let me see if I can speak to him to see if he gives me permission to curse his people. Y él le dijo, dame un segundito, yo voy a ir a orar para ver si él me da el permiso de maldecir a esa gente. To make a long story short, God said no, obviously. Por supuesto, Dios dijo que no. God told him, you better not go there and you better not do it because I'm not going to let you do it. Dios le dijo, no lo hagas porque no te lo voy a permitir. The king sent a whole bunch of people with a whole bunch of money. Entonces el rey volvió y mandó ahora personas aún con más dinero y más With all personas. this money, they told him, whatever, if you just curse them, we give you everything you want. Solamente con que tú los maldigas te vamos a dar lo que tú quieras. Listen. Escucha. No vendas Do not sell tu herencia. your inheritance. No vendas Don't sell al Señor en tu vida. God in your life. No importa cuánto te ofrezcan. Doesn't matter what they offer No you. importa lo que te estén diciendo. Don't matter what they say. No comprometas al Señor en tu vida. Do not compromise God in your No life. comprometas el tiempo de Dios en tu vida. Do not compromise God's time in your life. A Balaam se le abrieron los ojos cuando le dijeron dinero. And his eyes, of course, opened up when they mentioned money. His money, the money that they were offering him, made him look at things differently. El dinero que le estaban ofreciendo lo hizo ver las cosas un poquito diferentes. I have a question for you. Yo tengo una pregunta para Do ti. you have a price? ¿Tienes un precio? How much money would it take to convince you of compromising certain values? ¿Qué precio tienes? ¿Cuánto dinero necesitaríamos darte para poder que tú comprometas tus valores? The king offered them a whole bunch of money. El rey les ofreció mucho dinero He told God, I want to go. y él le dijo, Dios, yo quiero ir. That's a lot of money. Eso es mucho dinero. And something happened that rarely happens in the Bible. Y algo extraño sucedió que usualmente no sucede en la Biblia. Dios te dice que no la primera vez. God tells you no the first time. Pero cuando tú insistes But when you insist, and insist like 30 times, como 30 veces, it gets to a point that God allows you. llega un momento que a veces Dios te permite, It is not his will, no es su voluntad, but you're going to live the consequences of that decision. pero tú vas a vivir las consecuencias de esa decisión. And God did that with Balaam. Y eso fue lo que Dios hizo con Balaam. He told him, I do not agree with it. Él le dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. I'm going to let you go. Te voy a dejar ir And you're going to see what's going to happen. y mirarás lo que te va a suceder. God let him go. Y Dios le permitió que se fuera. As he was going with his donkey, Mientras él iba con su burro, God's mercy is so amazingly crazy, la misericordia de big, Dios es tan grande, so big, demasiado grande, so big, tan grande. that on his way towards meeting these people, Entonces, mientras iba de camino a encontrarse con estas personas, he's riding his donkey and a couple of people, he's going that way. él iba en su burro. God sends an angel. Dios manda un ángel. Y aquí es donde yo casi voy a terminar. And this is where I'm going to finish. Mira lo que dice. This is what it says. Balaam se levantó por la mañana, ensilló burra y partió con los gobernantes de Moab. In English. This is you got- verse. Balaam got up in the morning, saddled donkey, and went with the Moabite Officials. officials. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente. Stop. But God was very angry when he went and the angel of the Lord stood in the road to oppose him. Why was God angry? Why? Porque Dios estaba enojado. Because God had told him not to go. Porque ya Dios le había dicho que no fuera. And then God, said, go ahead. If that's what you want to do, go ahead and you see what's going to happen. Y Dios le dijo, ok, ¿quieres hacerlo? Hazlo. But God was so merciful Pero Dios en su misericordia, that he sends an angel. que manda un ángel, Y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, and the angel of God stood in the road to oppose him, dispuesto a no dejarlo pasar. not to allow him to go through. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Balaam was riding on his donkey, and his two servants were with him. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, When the donkey saw the angel of the Lord standing on the road, con la espada desenvainada, with a sacada, drawn sword in his hand, se apartó del camino para meterse en el campo. he turned off the road into a field. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. And Balaam beat it to get it back on the road. Cuidado con lo que tú estés forzando. Be careful what you're forcing. Cuidado con a lo que tú le estés dando.
Be careful what you're giving. La burra que Dios iba a utilizar para cuidarlo y salvarlo The donkey that was supposed to take care of him, era la misma burra que él mismo le estaba dando. it was the donkey that he was hitting. No le des a lo que Dios está utilizando para ayudarte. Do not hit what God is using to help you. Are you listening? Escucha. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cerco de piedra en ambos lados. Then the angel of the Lord stood in a narrow path through the vineyards with walls on both sides. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. So the donkey just pushed him against the wall. To hold his feet, lo empujó contra la pared, le lastimó el pie para ver si se paraba de caminar. So if he would stop just walking. What has God done to you right now to try to stop you from doing what you're doing? Why is they done? ¿Qué Dios ha hecho para pararte que tú hagas lo que estás haciendo? And you're still not Y listening. como quiera no estás escuchando. The first time he stopped him. La primera vez lo paró. The second time he pushed him against the wall. La segunda vez lo empujó hacia la pared. Messed up his leg. Le golpeó la pierna. He got back up, hit the donkey again, and still continued. Se paró y como quiera le dio. Verso 26. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, Then the angel of the Lord moved on ahead and stood in a narrow place where there was no room to turn. donde ya no había hacia dónde volverse. Either to the right or to the left. There was no place for them to go to. Esta es la tercera This vez. is the third time. Más estrecho ahora. It was even more narrow. Más duro ahora. It was even harder. Ya ahora no hay espacio para devolverse. There's not even space to go back. El Señor le da el primer tablazo, el segundo tablazo y después el tercero. It's the first time, second time, and the third time. Cuando la burra vio al ángel del Señor, es que se echó al suelo con Balaam encima. When the donkey saw the angel of the Lord lay down under Balaam and he was angry Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. and he beat it with a stiff. With Pero a el staff. Señor hizo hablar a la burra Then the Lord opened the donkey's mouth y ella le hizo a Balaam, le dijo a Balaam, and it said to Balaam. mire, hasta educada fue la burra. He was even educated. Ya Polite. 3 veces le había dado 3 times he had hit him. y las 3 veces la burra veía el ángel The 3 times the donkey saw the angel. y el hombre que supuestamente era de Dios no veía al ángel. And the man that was supposed to be from God didn't see the angel. Él no estaba escuchando. He wasn't listening. Dios estaba hablando. God was talking. Él no estaba escuchando. Wasn't listening. Y Dios estaba hablando. God was talking. Estás Dios hablándote y tú no estás escuchando. Is God talking to you and you're not listening? 3 veces. 3 times. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra otra vez con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? 28. Then the Lord opened the donkey's mouth and he said to Balaam, what have I done to you to make you beat me this 3 times? Balaam le respondió, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te hubiese matado. And Balaam answered the donkey, you have made a fool of me. If I had a sword in my hand, I will kill you right now. Si él hubiese tenido una espada, If he would have had a sword, hubiese matado al burro. he would have killed the donkey. La burra le contestó, And the donkey answered, ¿acaso no soy yo la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? am I not your own donkey, which you have always ridden to this day? Have I been in the habit of doing this to you? Y Balaam contestó, And Balaam said, no. Respondió Balaam. he said no. You know what's sad about this story? ¿Sabes qué es triste de esta historia? Number 1, Primero, he compromised God by accepting money for God's relationship. él comprometió la relación que tenía con Dios por dinero. Yo no sé con qué tú estás comprometiendo tu relación con Dios. I don't know what you're doing to compromise your relationship with God. Segundo, Second,
Dios le habló la primera vez y le dijo que no vaya. God spoke to him, told him not to go. Él ignoró la voz de Dios He ignored God's voice, y quiso ir. and he still wanted to go. Tercero, 3. Dios le manda a un ángel que detenga al burro. Oye. The angel is sent so he can stop the donkey. You gotta understand something. You gotta understand something. Uy, You gotta tiene que understand something. entenderlo. You gotta understand something. Tiene que entender algo. Dios trata contigo primero. God deals with you first. Cuando tú no haces caso a lo que Dios te está diciendo, When you don't listen to what God is telling you, Dios empieza a afectar lo que está más cercano de ti. it Aleluya. starts affecting what's closer to Y you. Dios empieza a afectar lo que produce estabilidad para contigo. And he starts to affect what produces stability for Para you. Balaam era su burra, For him, it was his donkey que montaba año tras año tras that he año, would ride year after year. que lo llevaba de un lugar a otro That was lugar. taken from one place to another. Y a eso Dios empezó a impactar porque él era tan que él no estaba escuchando. And because he was not listening, that's what God started impacting. Dios empezó a tratar con la burra de Balaam porque Balaam era demasiado burro para entender a Dios. God has to start dealing with the donkey because he wasn't being a donkey. Pastor Carlos, ¿cuántos burros entonces usted está? Porque usted empezó, yo empecé haciéndote una pregunta ahorita. The question I started the service with, or the, ¿De cuántos burros estamos hablando aquí? how Yo te many dije, donkeys are we talking about here? ¿de uno, 1, de dos 2, o de tres? or 3? ¿De cuántos burros estamos hablando? How many donkeys are we talking about? ¿De uno, 1, de dos Two. o de or tres? 3? Dios trató de hablar con Balaam, no le hizo caso, empezó entonces a tratar con el burro. God talked to Balaam, he didn't listen, so he started to deal with the donkey. Le puso un ángel que el burro pudo ver. Then he put an angel so the donkey can see it. El burro vio al ángel. The donkey saw the angel. Balaam, que estaba encima del burro, no vio al ángel. Balaam, that was on top of the donkey, did not see the El angel. burro trató de dar la vuelta The donkey tried to turn around porque él estaba viendo y escuchando la voz de Dios a través de ese because he ángel. was looking at the angel and listening to God's voice. Balaam coge el palo y le da para que vuelva y se enderece. Balaam hits him so he can get back. El ángel vuelve de nuevo más adelante y el burro vuelve y lo ve. So the angel shows up again. The donkey sees it. Balaam no ve al ángel del Señor, Balaam does not see the angel no again. escucha la voz de Does Dios. not listen to God's voice. El burro sabe que si se voltea le va a dar como le dio ahorita. And the donkey knows that if he turns that way, he's going to hit him. Y ahora lo empuja contra la pared y le lastima el pie. So now he tries to squeeze him against the wall and hits his foot Para ver si ahora puede parar. to see if he can stop him. Pero él vuelve y le da otro palo. He hits him again. Y el burro vuelve y ve al ángel. And the donkey sees the angel again. Y ahora se tira encima de Balaam al piso. And then the donkey just throws himself on top of Balaam on the floor. Y del piso Balaam viene y le da otro palo. And then Balaam hits him again. Y le dice, si tuviera una espada te hubiese matado y él lo hubiese matado. If I had a sword, I would have just killed you. Y lo más triste And what's really sad es que después él se pone a hablar con un burro. is that he starts talking to the donkey. Cuando no hay visión When there's no vision, ni se escucha la voz de Dios, and when you don't listen to God's voice, tú ignoras lo obvio. you ignore what's obvious. Tu esposa la ignoras. Your wife, you Tu ignore it. esposo lo ignoras. Your husband, you ignore Tus him. hijos los ignoras. Your kids, you might El ignore plan it. de Dios en tu vida los ignora. God's plan in your life, you might ignore it. Tu estabilidad las ignora. Your stability, you might ignore it. El hecho de que tú estás vivo hoy lo ignoras. The fact that you're alive, you ignore it. El hecho de que tú estás sentado ahí, un milagro andante, lo ignoras. The fact that you are alive here today, that you're a miracle. You know how many things have to be working just so you could be sitting down there at peace ¿Sabes todo lo que tiene que estar trabajando para que tú estés sentado ahí? inside of your body? Dentro de tu cuerpo. Y tú pensarías You might think, que cuando el burro le empieza a hablar a él, when the donkey starts to talk to him, es el colmo de los colmos de los colmos de los colmos. it's illogical. ¿Qué tú harías si un burro te empieza a hablar? What will you do if the donkey starts to talk to you? ¿Qué tú harías? What will you do? ¿Qué tú harías? What will you do? ¿Tú sabes qué hizo Balaam? You know what he did? Empezó a hablar con el burro. He started to have a whole conversation with him. ¿Y quiere que te diga lo más triste del caso entero? And you know what's the most sad, the saddest part of the story? Aunque Dios trató. Even if God tried. Se lo dijo, no vayas. Told him, don't go. Está bien, si tú vas a ir, yo te voy a mandar un ángel. Le mandó un ángel. He sent the angel. Le habló, hizo que el burro lo viera y cayera.
He made the donkey see him, and La primera vez, first time, la segunda vez, time, la tercera vez. time. Después hace que el burro hable. he makes the donkey speak to him. El burro le dice y le habla The donkey talks to him 2 veces. 2 times, Y como quiera, él no entiende que Dios le está hablando. and he still doesn't understand God is talking to him. Y tú sabes cómo termina la historia. You know how the story ends? He never listened to God. Nunca escuchó a Dios. Hay una historia en la Biblia There's a story in the Bible. que dice 2 palabras que son las palabras más fuertes que yo me puedo imaginar. There's 2 words that are the hardest words that I can ever Y imagine. fue la acción de Jesús frente a una situación similar. And it was God's reaction, Jesus' reaction through a similar Dios situation. habla, God speaks. pero llega un momento que hasta ahí ya. But it gets to a point that that's it. Y en una historia en la Biblia And there's a story in the Bible. dice, It says, Jesús, Jesus, hablando de Jesús, y después habla de 2 palabritas con 2 acciones. and it talks about 2 words, 2 actions. Dice, Jesús se fue. And it says, Jesus just left. Y él se fue de esa escena He left that scene, y jamás volvió a esa escena de un grupo de personas. and he never went back to that group of people. Porque llega un momento que si tú no escuchas, Because it gets to a point that if you don't listen, el Señor se va. God leaves. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Just put your heads down. Have mercy, Lord. Oh, Señor. Have mercy on our souls, Father God. Yo empecé haciéndote la pregunta, Started talking to you and asking you, ¿de cuántos burros? how many donkeys? 1, 1, 2 2, o 3. or 3? La historia bíblica nos habla de un burro físicamente. The Bible itself talks to us about 1 donkey. Balaam con su acción se convirtió en el segundo burro. And Balaam, with his actions, became the 2nd donkey. The question is, La pregunta es, are you going to make a 3rd donkey today? la pregunta es, ¿serás el próximo burro? ¿O lo harás tú con tu decisión? Or are you going to do it with your Tu decision? decisión dicta que tú eres. Your decision will dictate what you'll be. La Biblia dice que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios con propósito. The word of God says you're a man of God, a woman of God with purpose. Tu acción puede decir algo distinto. Your actions can say the opposite. Señor, te damos gracias en este día. God, we thank you today, Lord. Te damos gracias por cada dama, caballero, joven y niño que está en este lugar. Thank you for every person that's in this place, Te man. pedimos que tú nos abras nuestros oídos espirituales, Please open our spiritual ears que podamos escucharte, that we can hear you, Lord. aprender más de ti, That we can learn from you, ser man. sensible a ti, We can be sensitive to you, ser dirigido por ti, directed by you, escucharte a ti, listen to you, obedecerte a ti, obey you, my God, hacer tu voluntad, to do your will, ser dirigidos por ti. directed by you, be guided by you, my God. Señor, te damos gracias. God, we thank you. Te damos gracias, Señor, porque te hemos entendido claro y directo. We thank you because we have been able to understand clearly. Gracias. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your word. Señor, gracias. Thank you, my God. Proverbios capítulo 3 dice, Proverbs 3 says, in all your ways acknowledge him, en todos tus caminos reconócele, and he shall direct your path. y él dirigiré. Y él va a dirigir tus pasos. Sí, Señor. Our part is to acknowledge him. Nuestra parte es reconocerlo. His part is to direct our path. Su parte es dirigir nuestros pasos. Are you willing to hear what he's got to say? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que él tiene para decir? Lord, we thank you in Jesus' name today. Te damos We gracias. give you all the glory, all the honor. Te damos el honor y We la declare a gloria. week of blessings upon each man, woman, and child and youth. Declaramos, Señor, una semana de bendición para cada uno, Señor. We declare your guidance and protection upon each and every one of us, Lord. Declaramos tu guianza y tu protección sobre We nosotros. give you all the glory and all the honor Damos la honra y la gloria. in the name of the Father, the Son, En nombre del Padre y del Hijo and the Holy Spirit. y del Espíritu And Santo. everybody Y says, todo el mundo dice, Amen.